सबैलाई शुभ प्रभात अथवा सबैलाई बिहानको नमस्ते. Good morning, everyone. Good morning, everyone. यो तपाईको लागि हो अथवा यो तिम्रो लागि हो. This is for you. This is for you. Y-O-U-U. यसले तपाई, तिमी दुवै जनाउँछ. यति मात्र होइन, यो शब्दले तिमीहरू, तपाईहरू पनि जनाउँछ. यस च्यानलको विभिन्न भिडियोहरूमा यो यु शब्दको बारेमा मजाले सम्झाइएको छ, त्यो हेर्न नछुटाउनु होला. अगाडि बढौं. कस्तो चल्दैछ? How is it going? How is it going? सब ठीक छ अथवा सब राम्रो छ भन्न. All is well. All is well. मानम गर्मी छ, धेरै गर्मी छ. It is very hot. It is very hot. कृपया नराम्रो नमान्नु. Please don't mind. Please don't mind. यसको नराम्रो नमान्नु ल पनि हुन्छ. कृपया भनिरहनु पर्दैन नेपालीमा. Please don't mind. मलाई कुनै आपत्ति छैन. I don't mind. I don't mind. मलाई नहेर भन्न. Don't look at me. Don't look at me. अब त्यसरी चाहिँ नहेर भन्न. मलाई त्यसरी नहेर. Don't look at me like that. Don't look at me like that. कसैले तपाईको फोन छोइरहेको छ. तपाई भन्नुहुन्छ, मेरो मोबाइल फोन नछौ. Don't touch my mobile phone. Don't touch my mobile phone. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल. You are watching Hamro English Guru YouTube channel. यदि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अवश्य नछुटाउनु होला. Be sure to subscribe to this channel if you haven't done so already. यो च्यानल मात्र होइन, हाम्रो अनलाइन क्लास YouTube च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला. र दुवै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको जुन घण्टी छ, त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनको लागि. र आजको भिडियोमा भने हामी यसरी नै सधैँ चाहिने, नजानी नहुने अंग्रेजीका वाक्यहरूको अभ्यास गर्नेछौं. यी वाक्यहरू हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहन्छौं, त्यसैले जानिरहन सारै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. अगाडि बढौं न त अब. Let's move forward now. म आफ्नै मोबाइल फोन प्रयोग गर्दैछु अथवा चलाउँदैछु. I am using my own mobile phone. I am using my own mobile phone. My own भनेको मेरो आफ्नै. I am using my own mobile phone. तिमी चिन्ता नगर अथवा तपाई चिन्ता नगर्नुहोस्. You don't worry. You don't worry.
यहाँ के चलिरहेको छ अथवा के भइरहेको छ? What's going on here? What's going on here? हामी त एउटा चलचित्र हेरिरहेका छौं. We are watching a movie. We are watching a movie. Movie, चलचित्र. We are watching a movie. किन यसो? Why so? Why so? त्यत्तिकै. Just like that. Just like that. मलाई त यादै छैन. I don't remember. I don't remember. Remember भनेको याद हुनु अथवा याद गर्नु. I don't remember. अब याद हुँदैन भने मलाई याद गराऊ अथवा सम्झना गराऊ भन्नु पर्यो. अंग्रेजीमा remind me. Remind me. म तिमीलाई बताउँदिन. I will not tell you. I will not tell you. अब अहिले चाहिँ म तिमीलाई बताउँदिन भन्न I will not tell you now. I will not tell you now. यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न अवश्य नछुटाउनु होला. Be sure to like and share this video. अब हामी अगाडि बढौं. Let's move forward. तपाई किन हाँस्नु भएको? Why are you laughing? Why are you laughing? किनभने म धेरै खुसी छु. Because I am very happy. Because I am very happy. Happy, खुसी. Because I am very happy. के यो सम्भव छ? Is it possible? Is it possible? P-O-S-S-I-B-L-E. Possible. सम्भव. Is it possible? यो सम्भव छ. Yes, it's possible. Yes, it's possible. ठिकै छ, केही समस्या छैन. It's okay, no problem. It's okay, no problem. मलाई त सबै थाहा छ. I know everything. I know everything. अब past tense को कुरामा मलाई थाहा थियो. I knew it. I knew it. Know भनेको थाहा हुनु र K-N-E-W knew भनेको थाहा थियो अथवा थाहा भएको. I knew it.
खासै केही छैन अथवा खासै केही होइन Nothing special Nothing special अब कोही हुन्छ नि सारै बोलिरहने अब त्यसको बारेमा हेरौं उनी धेरै बोल्छिन् अथवा उनको धेरै बोल्ने बानी छ She is very talkative She is very talkative Talkative भनेको धेरै बोल्ने बानी भएको She is very talkative उनलाई चुप लाग्नु भन Tell her to keep quiet Tell her to keep quiet हामीले उनलाई बोलाउनु अथवा कल गर्नु पर्छ We must call her We must call her जे तिम्रो इच्छा अथवा तपाईको इच्छा अनुसार As you wish As you wish म समस्यामा छु I am in trouble I am in trouble 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 समस्या I am in trouble आफ्नो लुगा लगाऊ अथवा लगाउनुहोस् Put your clothes on Put your clothes on तपाई शानदार देखिनुहुन्छ You look fantastic You look fantastic हामी तपाईलाई कल गर्नेछौं अथवा हामी तपाईलाई बोलाउनेछौं We will call you We will call you Call बोलाउनु अथवा कल गर्नु मानौं फोन गर्नु We will call you यसलाई टेबलमा राख Put it on the table Put it on the table अब यो ठीक छ Now it's fine Now it's fine तिमी किन देखाउँदैनौ Why don't you show Why don't you show म तिमीलाई त कहिल्यै देखाउने छैन I will never show you I will never show you Show भनेको देखाउनु I will never show you यहाँ को छ Who's there Who's there म हो भनेर जवाफ दिन It's me It's me उसलाई नभन Don't tell him Don't tell him तिमीले उसलाई किन बताएनौ Why didn't you tell him
Why didn't you tell him? मलाई उसलाई भन्न मनै लागेन. I did not want to tell him. I did not want to tell him. तिमीले त आमा बुवालाई सबै कुरा बताउनु पर्छ. You should tell everything to your parents. You should tell everything to your parents. P-A-R-E-N-T-S, parents है. Parents नभन्नुहोला, parents. Parents, parents. You should tell everything to your parents. तिमी कहिले आयौ? When did you come? When did you come? म भर्खरै आएको हुँ. I came just now. I came just now. र आजको भिडियोलाई यति नै. This much for the video. Have a good day.